डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि धरना चौक के पास है, जहां पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी और वहां पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। खासकर जो कि कुछ नौजवान जो है गांजे का शौक रखने वाले हैं या ड्रग्स की आदत पड़ रही है और उसके अलावा दिन पर दिन खतल पे खतल हो रहे हैं और इसके अलावा कुछ लोग मुस्लिम होने के बावजूद सूद का कारोबार कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था धरना चौक पे, जिसमें शहर के जो है जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की थी। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं धरना चौक से। बरोज़ जुमेरात इंदिरा पार्क धरना चौक पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से एक अहम कुल जमाती इजलास रखा गया था और इस इजलास का अहम 3 मौज़ूआत थे कि जो शहर में ड्रग कल्चर फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और फिर जो ना सूदखोरी हर घर में फैल रही है उसके ख़िलाफ़ था, जो मर्डर कल्चर फैल रहा है उसके ख़िलाफ़ था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के इस मंच पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर कौम व मिल्लत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर जमात के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये पैगाम मिलता है कि ये लानत से बचने के लिए, इस लानत से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे शहर से, हमारे तेलंगाना से ये ड्रग जो फैलाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारी ये ड्रग कल्चर ख़त्म होने तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। मर्डर कल्चर ख़त्म होने तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और सूदखोरी ख़त्म होने तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। आज हम इस इजलास से हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारे शहर में तेलंगाना में जो ड्रग फैल रहा है उसको फौरी रोका जाए। ये हमारा मुतालबा है। तमाम जमातों का मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला है कि हुकूमत तेलंगाना उसको रोका जाए। होम मिनिस्टर साहब से मुतालबा है कि होम डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, आप इसको रोकिए, वरना आप घर में जाके बैठिए। आपकी ज़रूरत नहीं है हमारे को। 9 साल से आपको देख लिए, आप कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन हम ये BRS सरकार के लिए ये आखिरी मौका है और अब इलेक्शन भी करीब है, हम इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं तमाम शहरियों से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने महलों में भी अपने तरफ से आप इसकी रोकथाम के लिए कुछ इक़दाम कीजिए, समझाइए, काउंसलिंग कीजिए, माँ बाप से मिलिए और नज़र रखिए कि ये जो ना ड्रग फैल रहा कैसा, उसको जो ना कानून को इत्तला दीजिए, पुलिस को इत्तला दीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम लोग सब हैं, इंशाल्लाह हम लोग सब हैं। आप हमसे रुजू होइए और हम सब मिलके एक जो है ना इज्तिमाई तौर पर जो है ना हम हुकूमत को मजबूर करेंगे। हम सड़कों पर मार्च करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हो सकता करेंगे, लेकिन इन 3 नासरों का खात्मा ज़रूर करेंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ద్వారా మౌలానా ఖైరుద్దీన్ సూఫీ గారు నిర్వహించిన ఈ హైదరాబాదు మాత్రమే కాదు తెలంగాణలో రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న డ్రగ్స్ సంస్కృతి, అదేవిధంగా మర్డర్ల సంస్కృతి, అదేవిధంగా మరి వడ్డీ రేట్ల సంస్కృతి, ఈ వడ్డీ రేట్ల వల్ల పేదలు పడుతున్న బాధల వీటికి వ్యతిరేకంగా మరి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నిద్ర లేపేందుకు ఈరోజు మరి ముస్లిం యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ సదస్సులో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను పాల్గొన్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి మౌలానా ఖైరుద్దీన్ సూఫీ గారిని నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. మరి రాబోయే రోజుల్లో మరి మరొక పంజాబ్ కాకూడదంటే, పంజాబ్లో ఈరోజు గ్రామాన కూడా డ్రగ్స్ అలవాటు యువత అంతా కూడా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారన్న విషయం తెలిసి ఆ పంజాబ్ ప్రభుత్వం కష్టాలు పడుతూ ఉన్నది. ఆ పరిస్థితి మళ్ళీ తెలంగాణకు రాకూడదు అంటే మరి తెలంగాణలో ఉండే యువతరం అంతా కూడా మరి వాళ్ళందరూ కూడా సురక్షితంగా ఉండాలంటే, వాళ్ళు చక్కగా చదువుకోవాలంటే, వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడాలంటే, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలంటే, వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఒక్కటే మార్గం, మనందరికీ కూడా చైతన్యం రావాలి. हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में, हर टेंपल में, हर स्कूल में इसका बारे में
बात होना चाहिए, इसके बारे में तकरीर होना चाहिए, तब भी लोगों के अंदर एक रियलाइजेशन आएगी। और सरकार हुक्म यहाँ के हुकूमत को मैं ये डिमांड करता हूँ कि आज आप एक ऑर्डर दीजिए यहाँ के पुलिस वालों को, नया डिपार्टमेंट को लिए ड्रग्स के खिलाफ, नया पुलिस वालों को एकदम ज़ोरदार हुक्म दीजिए कि यहाँ पे आइंदा से ये ड्रग्स या मर्डर्स नहीं होना चाहिए, और सूद के जितने भी इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म होना करके इसके बारे में एक हुक्म दीजिए, तब पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे। यहाँ के होम मिनिस्टर साहब जो है लापता है, उसका प्रेजेंस को हम कोई फील महसूस नहीं हो रहे। इसीलिए मैं फिर एक बार तेलंगाना गवर्नमेंट को డిమాండ్ करता हूँ, దయచేసి మీరు హోంమంత్రిని మరి గద్దె దించండి, లేకపోతే ఆయనకు ఫోన్ చేసిన తర్వాత కూడా ప్రాణాలు రక్షించబడడం లేదు। ఆయనకు తెలిసి కూడా ఆయన కళ్ళ కిందనే ఇన్ని మర్డర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి, మర్డర్ల మీద మర్డర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి, మర్డర్ల కోసం మర్డర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈ పరిస్థితి తెలంగాణలో ఉన్నది। ఈ సంస్కృతి మంచిది కాదు। ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు అర్జెంటుగా మీ ప్రగతి భవన్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఈరోజు మరి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక సందేశం ఇవ్వండి। ఇప్పటి నుంచి డ్రగ్స్ లేని తెలంగాణగా మారుస్తాం। బంగారు తెలంగాణ మాకు అవసరం లేదు, మాకు డ్రగ్స్ లేని తెలంగాణ కావాలి। అదేవిధంగా మర్డర్లు లేని తెలంగాణ కావాలి, మాకు ఈ వడ్డీ రేట్లు లేని తెలంగాణ కావాలి। తెలంగాణలో అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండే తెలంగాణ కావాలి, ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు స్వతంత్రంగా నిలబడే తెలంగాణ కావాలి। అమరవీరులు 1300 మంది అమరవీరులు కలలుగన్న తెలంగాణ కావాలి। అంతే తప్ప కొందరి చేతిలో బందీ అయ్యి చివరికి మీ పెద్దోళ్ళ పిల్లలే మరి డ్రగ్స్లో కూరుకుపోయే పరిస్థితి తెలంగాణకు రాకూడదని ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా। మరొక్కసారి ముస్లిం यूनाइटेड फेडरेशन जो कदम उठाया वो कदम को फिर एक बार मौलाना खैरुद्दीन साहब को मैं मुबारक करते हुए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।